Sa kay Tuto Mel. Kuha na siya. RN. Registered nurse na si Tuto Mel. For how many long years man, no? Nga nagtambay si Tuto or wala siya nag-take kali. Pero saan ito siya nag-take day? Sa mga July, no? So, salamat sa Ginoo tungod kay nakapasar siya. So, congratulations sa kay Tuto Mel, no? Sa iyang takes an exam. Alright, sige sige, Ma'am Salat. Noted I-ano ko na. Kailan tao saglit. Alright, so sa uman, mayong aga sa tanan, gusto ko tani, ikuan galing kay ti, sige lang. Pwede naman na i-play So, may kapamangkot abi ng mga Kristohanon kung ano ang aton plano sa kanilala bala, no? Sa tanan kita nakabalo naman. Ti subong ara na ang remains niya dira sa ilabalay. So siling kuloy, we respect kung ano ang decision sa inyo mag-utod. Kag rest assured nga church nag-pray sa inyo. Ya pastor, ang plano, ang pag-uusap nila sa ilang magkapatid daw nga patapuson anay ang ilang ilang 14 days sa ilang niluloy dira. Kag dito na lang kita dayon sa cemetery mahiwat sang aton nga service. So we will wait until further notice ni Luloy kung ano ang plastada kung saan o bala. But before ko magwali, let's watch sang video clips no na nga ginhimo naton a tribute for Nanay Lala. At least aton bala makita bala ang ang kung paano bala ang Ginoo sa gyapon nag dihon no sa kabuhi ni Nanay Lala. As we all know nga she's one of the pioneer no sa pag-alagdan kag silang Ma'am Merly Gatam gali nag-text man sa akon kag si Doc Hilada kay last week gali ang ilatik sanay ni Doc Hilada nga magpa-check up kasi Doc Hilada na ang gabulig sa ga-assist sa iya. Tuari diya before tagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, let's watch this video. God has not given us the spirit of fear, but has given us the strength to obey. With power and sound mind, with love the unfailing kind, oh, be not ashamed of His way. May the Lord find us faithful. May His word be our banner held high. May the Lord find us faithful every day, though we live, though we die. No man that seeketh of the things of this life is a soldier who passes the test. Be faithful, be working, be running, be serving, be searching His word for His best. May the Lord find us faithful. May His word be our banner held high. May the Lord
simple video nga aton bala sudong, no. Last month, siguro last 3 weeks ago, nga nag-istoryahanay kami. Visit ko siya. Siya, kung bisitahan mo, dapat ulihi siya. Ulihi siya sa tanan, tungod kay gusto niya lawig, kamo ba lang mag-danay, nga mag-istoryahanay. So, galing kay last week pa man to, last 3 weeks ago, last month siguro. Amo na bala, kagulpi lang, kaya fresh, pagsik pa sa that time, ang text kay Dokilada, Luya Ilawas, last week, no? Last 2 weeks ago, amo to, si Luloy ang kasakit isipon, tungod kay nag-text si Luloy gabi, siya nga, Pastor, ginsend niya ang video, nga tani may pa-surprise sila nga mag-utod sa birthday sa nanay niya. Inabalang kang tangtang bala to nga may bill yatag kag pagbukas sa sigali ato dito yang kwan. Sili niya pastor wala na sa kaabot kag may litson pagintani. Anon mo na no singko sagwa sina kamo ang surprise ni nanay. But anyway, ato na siya maayo to iyang kaimtangan subong. Why na to ya pain, no more pain, no more sorrow, no more death. Ang subong sitwasyon kahimtangan ni nanay, no. So sa gihapon salamat sa Ginoo sa kabuhi ni Nanilala, nga nangin good example sa Ginoo labi na gid sa iya service tira sa Dios. You know, it's a reality, no, kung aton lalantawon, realidad gid man sa kabuhi. Siling kani sa amon nga lesson sa amon nga klase na nga there are 3 cycles lang man sa life. Birth is painful. Di ginaman sa Bible may ang pagbata yan pasakit gid na yan. Ang pag-unga pasakit na. And then sa life is hard. After you are being born sa kalibutan, magpangabuhi ka, labor ka, pabalhas ka, hago ka, hard. And then siling na death is certain. Amo na naglibot lang na eh. Galibot lang. Pero at the end of the day, kung ikaw kag ako napasad ang imo kabuhi sa Dios, initanan nga temporaryo nga mga bagay nga ma-experiencehan mo will not last. What will last is what? Your relationship. If you have Jesus in your heart, your relationship with Him will last into eternity. So initanan biyaan tani kag we will be together dito sa Ginoo. So amo na ang ginahambal. Now, kung aton bala i-categorize subong ang trials nga may ara ikaw, we are still sa aton nga theme, no? Encouragement. Diin ka. Ano subong nga categories sang trials or troubles and problems nga may ara kita? Aside bis ang problema sang pandemic nga ni, isa na that sometimes this will cause us to be discouraged. Damo factor nga ang tao ma-discourage, hindi ba? Alright, so diin nga category subong ikaw kag ako sa imo ginatubang. It might be you are facing sa financial crisis, physical problem or health problem. Ano pa? Relationship has been broken, ginatubang mo na. What else? Spiritual, mental, psychological, nga mga problema. Nadiin subong ang imo dira, ano nga kategory nga may ara ikaw? Daw sa vaccine bala no, may kategory A1, kategory sa A2, A3, amo nang priority subong. Sa A1 ka, frontliners, pwede ka. Sulod ka, pasok ka na. Sa A2 ya, senior citizen, pasok ka na. Kag ang A3 ya, amo nang may mga comorbidity. May mga maintenance, may mga bulong, may mga sakit nga gina-maintain.
kay inom ka sang bulong, dira ka, pasok ka da. Ha? Now, in our life, as Christian, we are facing different what? Trials and troubles in life. And what category you are in now? Kung aton i-categorize. And mind you, sometimes, if we cannot handle this properly, it will cause us what? Discouragement. Ha? Mayara ko no sang apat ka, ano sang discouragement Fatigue, frustration, tapos ining fear, ano pa ng isa? Fatigue, frustration, failure, and fear. Ha? Kung fatigue it will cause us to be, na kung isa ma-burn out ka, kapoy ka, ha? Ano pa? Frustration, na-frustrate ka, may mga goals ka, nga wala malambot, and then, na-frustrate ikaw, may mga plano ka, may mga decision ka, nga at the end of the day, nag-cause ang frustration sa imo. Failures, fear, mga kahaladlok, subong, kahaladlokan kay may bago ng mga variant subong, gagluwa. Ang may delta, may beta, di ba? Isilig nila, ang ini mga variant ko, no, so, sa ila, no? Nabasa ko, napatian ko lang muna, nga, ang delta variant, wala na niya sila nga may ara sang symptoms. Kag ang magpa-subtest kasi na iya ko, no, ambal nila, negative. Pero iban sila ko, no, hindi na idalawang sa hospital, dra na lang, gaoy-oy na lang. Kaladlok, di ba? Kung kisa, amunin ka hatag sa imo kalisang. And sometimes, nagalimit sa imo movement, nga kung bisa magguwa gani, bisa magbakal. Diba? Si Doc Hilada kagabi, 1 hour gid among video call daw, kipot siya mo, natabo sa kanya lala. Di siya, pastor ka mo, halong gid ka mo dira. No? Soon, we will meet and we will, fellowship naman, kinahidlaw ko sa mga fellowship. Pero siya, pastor, every day, kung mag-duty siya, kuno, may aragid COVID patient dito sa ila. Siya, by God's grace, grabe ang protection sa Ginoo sa amon. Siling niya, pastor, ang sikreto, mask lang gid. Doble. Hindi man, mask ta. So, yun siya, you will be serve as a good example sa congregation nga mag-mask ka. Anyway, we will hear you. Bisan nga nakamask ka, magambal, mabadyan yung gimana daw, nakamask wow. Kaya hindi ko ginawa. Abi mo may advantage lang, mas, kung hindi ka katutbrush, pwede lang, bro. Mag-istorya ka, kaya di man magawa. Kung malak, ano kayo nang imo-on smell? Carbon, ano kayo na? Carbon monoxide, dioxide. Ito lang. Kaya mo na, amo na yung tion nga, bisan, wala toothbrush. Mas lang gid. Salamat kini sa prayers na to, no, kay Sakon Bayaw, si Eileen, Bibi, sa Qatar. By God's grace, survive siya. Bao, daw mapatay siya. Signa, budlay ni. Mapatay tadi, wala ta pamilya. So, siling niya, bao, salamat gid sa prayers. Survive siya, buwas, no? Matrabaho na siya. Ha? Kagapon, nag-start sa trabaho. Bago lang sa recover, pero trabaho na siya. Grabe, no? Grabe ang atake sa COVID. Dula, tanan. Ate, amo ginatuod. Now, so kung imo lang taon, na, fatigue, frustration, failure, fear. This will cause us to be discouraged. Hindi nga mga bagay, hindi nga mga butang. Subong kung ano nga kategory nga ginatubang mo, subong, mano ka be? Mano kita be? But there is what we call the power of encouragement. Look what Jesus said in John chapter 16. Look at this. Jesus said, in verse 33, he was talking to his disciples and he tells them many things that most especially in Jesus, these things I have spoken unto you,
I want you to notice sa mga word na ginambal ni Jesus, that in me, Jesus said, that in me, in Him, you might have peace. In the world, the cosmic, the system, world system, you shall have tribulation. Magamba ka tribulation, mga bagay nga naga-inflect sa imog sa akon. You are experiencing mga inflected, mga inflections. Muna ginambal ito ni na, mga troubles, trials, that somehow makahatag sa aton sing sakit. Balatyagon nga, nang daw mag-give up ka. Troubles. Jesus said, in the world you shall have tribulations. And all of this, ang ginambal ni Jesus ng tribulation, ma-full down rin sa ginambal ni Jesus. Tanan nga subong, nga inyo na experience sa babos ang kalibutan. It might include some health issues, financial, tanan, tribulations ni Jesus. In this world, di ba, kung katama mo, ang kalibutan full of pressures. Tanan, ara, nga paluyahon ka. In this world, ye shall have tribulations, but be of good cheer. Sina? Take courage. Be courageous, Jesus said. Take heart, sa ibang nga mga translation. Iambot siya ganun sila, be courageous. This is the powerful encouragement from Jesus to His disciples. Tribulations, you have tribulations. Trouble, trials, testing in life. In this world, you have tribulations. But be of good cheer. Take courage. Ano yaman Jesus? I have overcome the world. What a powerful encouragement from Jesus to all of us. In this world, you will suffer many, many things. Tribulations. And that include mga ginatubang na kaangay sini. I want you to notice ang ginamba niya, in me, and I have. In me, you might have peace. I have overcome the world. The world system. Maghambal ka overcome, Jesus already won the victory. How did Jesus overcome? How did Jesus won the victory over the world system? Paano? What do you think? And it gives us comfort to think nga tuod, no? Lain-lain nga mga tribulation, nga mga sahi, sang mga afflictions, nga imo kag akon ginaatubang. But here's the comfort. The God of all comfort, as 2 Corinthians chapter 1, verse 3. He is the God of all comfort. Sila niya, I have already won the victory. Kanami? Now, din nga kategory nga problema may ara kasubong, Jesus won already the victory. Gindaog niya na, even death, physical issues, ginasakit siya, persecutions, tanan gilampasan ni Jesus. Sina, I have overcome. What a comfort coming from our Jesus, from our Savior. Sining niya, sa sining nga kalibutan, maagyan mo gina. Ara na tanan. In other words, siya mismo nakahibalo, o siya na ang imo kag akon ginatubang. Ang imo kag akon nga ginadala subong. Balaan niya ang ang sitwasyon subong. Amo nang ginamat ba last way back sang paglupok sang COVID. Wala pa ang COVID, balaan na ni Jesus. Wala niya na. But Jesus said, siling niya, He comforted us this morning, He exhorted us, He encouraged us. I have overcome. Di ba Isaiah, dumduman nyo? Isaiah 41:10.
Lantawa bala. Isaiah 41:10. Fear thou not, for I am with you. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Grabe nga promise ng Ginoo. What an encouragement to us. To face different kind of trials and troubles in life, but we have Jesus who promised us that we might have peace. Grabe. No? Not the peace that the world gives. The world cannot give this peace, according to John chapter 14, verse 27. Anong ginambal niya? Peace I live with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. What a promise. What an encouragement sa Ginoo. Marami. Isang ginambal ni Jesus Christ sa siningation sa aton gid. Nga tunga, no? Physical issues ang ginambal ko gina nga will cause us sometimes to be fearful, to be discouraged. Galing lang kung lantawan naton si Jesus ang Ginoo nagambal gani sa 1 Corinthians chapter 15. Anong ginambal na? Isubong niya ang issue niya physical ni. Di ba? COVID, tirahon imo physical. Ano imo unta? Ano antidote? Siling niya kung vaccine ko no, makahagan-hagan. O makapabaksin ka, pwede. 15 lang tawa bala. 1 Corinthians 15:51. Siling niya kung ikaw nakulbahan, kung ikaw may muning nag-worry ka, siling niya, behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment. Kung rapture na, wala kung mag-rapture, kung magbalik ng Ginoo, natawa mo ng ginambal ni Jesus. Yeah, in a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall all be changed. Ang lawas mo nga may balatian sa diabetic, may high blood, may kidney problem, may kung ano lang dira, comorbidity gani. In a twinkling of an eye, it will be changed. From corruptible into incorruptible. Madunuton sa pagkaindi, madunuton. Mamalat yon sa pag-hindi, mamalat yon. Mortal to immortal. Grabe, no? Wala na. Hindi na yan. Hindi na manutlansang ko virus. Wala na virus during rapture time. And this is the comfort. This is the encouragement of Jesus. But sometimes, sa iyong kalibutan, ari pa kita, kahatag inikadlok. Yala? Kahatag inisang fear sa imong sakon. But Jesus said, in a twinkling of an eye, we shall all be changed. Hadlo ka, financial aspect. Ano ginambal niya? Philippians 4:19. Ano ang encouragement ni Jesus? Look at this. But my God shall supply all your need according to His riches. Diba? God, our God is a rich God. He owns everything. He is the source of everything. Ariyo? Galing lang kung isa ang financial management man, dira man ka problema, ang Ginoo nagahimuno, pero kung amat financially, kung isa di mo manage maayo, pero ang Ginoo maghimuno siya. Ang munang promesa niya sa iya mga kaungaan. Provided, previous verse, basahon dira. Sama. Kung, ano ginambal rin?
nagahatag ka, nagauna ka, naga-prioritize ka sa Ginoo. He will supply. Paul said, my God shall supply. Because Paul, he is comforted sang ginhatag nga offering or nga support sang mga Philippian believers sa iya. That's why si Paul says, my God shall supply all your needs. According to his riches. Uli. And mind you, mga kauturan, ang trials, ang troubles, tribulation yung ginambal ni Jesus, necessary. That is necessary for us as a Christian. Kinanglanon ang trials and troubles in life. Ngaman, I will prove to you, open your Bible, 1 Peter 1, 6-7. Nga necessary ang trials and troubles in life. Look at this, 1 Peter 1:6. Wherein you greatly rejoice, though now for a season. Subong lang mo na, if need be, ye are in heaviness through manifold trials. Necessary. 7. Ilan ba niya? That the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Trials and troubles and testing is necessary for us as a Christian. Because through these trials, it will turn praises. Pagdayaw sa Diyos. Ha? Kinami, no? Grab, ang positive result sang trials nga nagdulot sa imo, it will bring praises to God. Di ba? Notice na. Kung duha lang kabagay, kung may trials, may troubles, may discouragement, duha kabagay, it's either way nga mag-blame ka sa Ginoo, it's either nga mag-praise kasi, Lord, thank you for the trials. Peter said, it is necessary for you to be tempted, to be, may ara sang mga temptation, may mga trials, may mga testing in life. Kinanglano na. Another verse, Romans 8:18. Look at this. Romans 8:18. Anong ginambal niya? For I reckon, Paul said, gina-consider ko that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Wow. Sinya ang trials, gina-consider ko sa ni Pablo, ginakabig ko na, nga ini nga pag-antos, subong, hindi niya takos ikumparar si ni Pablo sa himaya nga ipahayag sa Diyos sa imong sakon. Trials will not, sufferings in this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Huh? We should be thankful for the trials. We should be grateful for the trials. Nagpasalamat ka yan. You know, si Luloy, nag-text kami sa niya, Pastor, subo, pero dapat patunon. Pero sa pihak nga bahin, nagpasalamat ko sa Ginoo. Because nanay served as an spiritual example sa akon. And she is now in a better place. Hindi ba? At the end of the day, ini tanan, biyaan mo naman. Ang hambal sa Bible kayo na, biyaan mo tanan. Dito sa kalibutan, things that could afflict us, mga afflictions, yan. And we will be enjoying the glory of God. Amo ni. 1 John 5:4, another verse, nga nagahatag sa aton comfort. Look at this, 4:5.
o 5:4 of 1 John. Anong ginambal niya? Look at this. For whatsoever is born of God, ikaw kung ako na, ikaw kung sino man ang tao kay Kristo Jesus, in other words, may relasyon na nakabaton sa Jesus, overcome the world. Now, take note, ari ka sa kalibutan, you are in contact. You're in contact. Sino sa Ginoo, whosoever is born of God, overcometh the world. Gintalanan na sa Ginoo, kung ikaw nagbaton, kag nakilala sa iya, ini nga kalibutan, lampasan mo na. Wala na. Hindi na niya kadulot sa imo. Why we are still suffering? Kinamaltagay na may mga benefits yun na. May mga benefits na ang trial sa imo sapon. God allowed it. Pero hindi na pwedeng maperde ka sa trials. Kaya nga man, siling na. Gindawag mo na. Grabe no? Mangdadaog ka, siling sa Romans, you are more than conquerors. And this is the victory that overcometh the world. Our faith. The only thing that you overcome the world, the system of the world, is because of your faith in Him. Hindi ba? Tungod sa imo relasyon nga napasad sa iya. We are supposed to be conquerors by the grace of God. Kay whosoever born of God, overcome it. Ang ginhambal kay ni Jesus, in this world, you have tribulations. But you have what? You have peace. Grabe, no? May experiencean mo na, but sinig sa Ginoo, you have peace. And peace in something in the middle of trials. Ang tendency, kung may trials, so to speak, wala peace. Pero kung ikaw, Kristohanon ka, overcome mo na. Kanami, no? Kanami sa kangtanan. Victory that overcometh the world, your faith. Even your faith. Our faith. Ha? Kanami? What a powerful encouragement from the Word of God. Sa sining ginatubang naton, nga lain-lain nga sahi sang afflictions. Jesus said tribulations. But in me, chapter 16 of 33 sa John, in me, Jesus said, you might have peace. Apart from the Lord Jesus Christ, you can never experience the real peace. Troubles may come, trials may come if you don't have Jesus. Hindi mo na ma-experience ang tunay na talinong. But Jesus said, in me, you might have peace. And I have overcome. Ha? So, amo nang ginambal ni Jesus Christ. Malaysang ka, anong nakalisang sa imo, anong kadlok sa imo? Hindi nga mga butang. Verses, a lot of verses that would comfort us, that would encourage us. Paul said, I reckon that the sufferings of this present time is not worthy to be compared for the glory that will be revealed in us. Ha? Whoever is born of God, ginambal ni Jesus Christ. John 1 John 5:4, overcometh the world. Kabay pa mga biyan, nga ang discouragement, amo na kung imo lang taon mula sa Nehemiah chapter 4, si Kuandra, building of the wall, si Sambalat kag si Tobiah, ang ilaya ga-oppose sila. Ginamak nila ang mga Israelites, led by Nehemiah. And in verse 6 down to verse 10, nagambaldra, the people are tired. Wala na, ubusan sila sa enthusiasm sa pagtrabaho. They are building the wall, but there are oppositions. Now, ang picture dira, mga abyan, we are all builders of life. We build the wall of our faith. We build the wall of our family.
We build the wall of our testimony, of our doctrine, but the devil is consistently opposing us. Gina-oppose niya. Ang imo faith, gina-oppose niya na. Ang imo testimony, gina-oppose niya na. He is trying to destroy your faith and your testimony. And sometimes it got us tired. Hindi mga Jews, but Nehemiah prayed to God. Paano yun si Nehemiah? No? Kaya sina, munang picture mga biyan. I hope and I pray, along the way sa atong pag-alagad sa Ginoo, may mga trials, lain-lain nga sahi. Don't give up. Hindi ka mag-give up. Hindi kita mag-give up. Padayon lang, hidon lang. God will help us. These trials that we are facing is not worthy to be compared for the glory that God will reveal in us. Huh? We are all overcomers. Ang mula sa imong kagalingon, I am overcomers. Lord, by the grace of yours, I will overcome. I will be an overcomers. Ginoo, mandadaog ko. Mandadaog ko. Tungod kay imo tanan ang gindaog na. Ikaw ang source ang tanan. Ha? Pwede mo na mambos mo kagalingon, Ginoo, kabay pa, hindi ko magpaperde. Ay kung magpaperde ka, di ba, mukhang ka discouragement, you lose the motivation of courage. Di ba mo na ang definition? But sila sa Ginoo, take courage. Be cheerful. Take heart. Jesus said, I overcome the world. And then 1 John 5:4, ikaw ako who is born of God overcometh the world. Because ang Ginoo nagpromisa. Anong ginamba sa Ginoo kani? Romans 8:28, tanan nga nagakalatabo sa imo ug sa akon. Is for what? Is for your good and for my good, and it's for God's glory. All that happens with a divine purpose. The things that will happen in your life and in my life is for your good and for God's glory. Yes, Ginoong. Lord, thank you for reminding us once again, for encouraging us, Lord. What a powerful encouragement that we have this morning from your word. A lot of trials that we are facing now. Iba-iba nga sahi, Lord. And that's what you said to your disciples in John 16:33. In this world, you might have tribulations. But you said, in you, we have peace. You have overcome the world. So, Father in heaven, help us to cling on this truth in our hearts. Help us, Lord, to claim this. Help us, Lord, to apply this. This will be an encouragement to all of us, Lord. And I hope and I pray that this will motivate us to go on serving you. Thank you so much. Bless us, even our remaining time. This is our prayer in Jesus' name.